Wow, ada mainan berlumpur teman-teman. Ada pistol teman-teman. Ada hewan-hewan dan ada banyak mainan lainnya. Sekarang mari kita masukkan ke keranjang teman-teman. Kita ambil yang mana dulu ya teman-teman? Itu dulu teman-teman. Wow, hewan apa ini ya teman-teman? So cute. Wih, mantap teman-teman. So cute. Wadidaw, keren sekali ya. Wah, ada mainan apa ini teman-teman? Wadidaw, mantap. Okay, let's go. Widih, keren sekali ya. Uh-oh. Wow, berkepala 3 teman-teman. Wadidaw, singa sepertinya. Oh my god. Wah, pesawat tempur sepertinya teman-teman. Oh yeah. Wadidaw, mantap. Sekarang kita ambil yang mana lagi ya teman-teman? Itu teman-teman. Wadidaw, ada ikan apa ini teman-teman? Okay, let's go. Uh-oh. Wow, mantap. Widih, mobil apa ini teman-teman? Wow, keren sekali ya. Wih, harimau sepertinya teman-teman. Wow, it's wonderful. Wadidaw, bertanduk teman-teman. Oh yeah. Wih, kecilnya teman-teman. So cute. Wih, kepiting sepertinya teman-teman. So cute. Wadidaw, mantap. Oh Tinggal 2 yeah. lagi teman-teman. Okay, let's go. Uh-oh. Itu yang terakhir ya teman-teman. Hewan apa ini ya teman-teman? Airnya sudah terkumpul semua. Airnya sudah ada. Sekarang mari kita membersihkan. Let's go. Kita ambil yang ini dulu ya teman-teman. Wih, ada mobil balap warna hijau teman-teman. Oh yeah. Wadidaw, mantap. Wow, ada robot warna kuning teman-teman. Widih, keren sekali ya. Wadidaw, ada pistol berwarna biru teman-teman. Uh-oh. Oh. Mobil apa ini ya teman-teman? Widih, ada mobil balap warna putih teman-teman. Kita ambil yang mana lagi ya? Itu teman-teman. Wadidaw, ada dinosaurus berkepala 3 warna biru teman-teman. Wih, mantap. Wow, ada harimau teman-teman. Oh yeah. Okay, let's go. Widih, mantap. Uh-oh. Wadidaw, ada pistol berwarna hitam teman-teman.
Ada apa ini teman-teman? Wadidaw, ada pesawat tempur teman-teman. So beautiful. So cute. Widih, ada ikan teman-teman. Amazing. Wow. Oh yeah. Wadidaw, ada ikan lagi teman-teman. Let's go. Wih, bertanduk teman-teman. Uh-oh. Wow, ada badak teman-teman. Wadidaw, ada robot berwarna hitam teman-teman. So cute. Wah, mantap. Widih, ada motor balap warna merah teman-teman. Oh yeah. Wadidaw, ada udang lobster teman-teman. Amazing. Wow, ada ikan teman-teman. So beautiful. Okay, let's go. Wih, ada pistol mini berwarna hitam teman-teman. Wow, mantap. Wadidaw, ada jerapah teman-teman. Mobil apa ini teman-teman? Oh my. Widih, ada mobil berwarna kuning teman-teman. Wow, hewan apa ini ya? Wadidaw, ada singa teman-teman. Oh yeah. Wow, mobil apa ini ya? Wih, ada mobil naik gunung berwarna hijau teman-teman. Itu yang terakhir ya teman-teman. Okay, let's go. Wow, mantap. Widih, ada dinosaurus berkepala 3 berwarna kuning teman-teman. Terima kasih sudah menonton.